Upacara bendera hari Senin 23 September 2024 siap dilaksanakan. The flag raising ceremony on Monday, September 23, 2024 officially began. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. The commander of ceremony comes into the ceremony yard and takes the command. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. The general honor to the Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. The general honor to the inspector of ceremony. The inspector of ceremony. Salute! Up! Salute! Down! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. The report of the ceremony commander to the ceremony inspector. Your attention. The flag ceremony is now ready. Commence. Do it well. Do it well. Kibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Raising the flag merah putih followed by the national anthem Indonesia Raya.
upacara. Moment of silence by the Inspector of Ceremony. To memorialize our heroes, especially educational heroes, moment of silence begin. Finish. Pembacaan teks Pancasila. Reciting Pancasila followed by Afghanistan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Reciting the preamble of 1945 State Constitution. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Reciting student pledge followed by all students. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 261 Jakarta berjanji. Satu, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Empat, sanggup berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Lima, menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. The mandate from the inspector of ceremony. All participants are at ease or take a rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya pengen kasih tantangan buat kalian, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Siapa nanti setelah upacara bisa menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan, saya kasih hadiah ya. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang bisa menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan, saya kasih hadiah ya. Jadi dicermati dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. Honorable the Principal of 261 Junior High School, Mr. Tarsum MPD, the Caretaker of Education Administration, Mr. Ahmad Kusnadi, the Vice Principal of Student Affairs, Mr. Dini Santo Wahyu Santoso Eskom, the Vice Principal of Academic Affairs and Curriculum, Mrs. Sri Agustini MPD, the Vice Principal of School Finance and Operation, Mrs. Nuning Yulianti SPD, all the teachers, officers, staff of 261 Junior High School, and all of the students I'm proud of. First of all, let us pray and thank the presence of Allah Almighty for the abundance of grace and the joy of all of us and still gather in this place without any barrier at all and in good health. Not forgetting the salawat and greetings we pour out to the Prophet Muhammad SAW, who has brought us out of the darkness to the brightness. May we all get intercession on the end. Amin ya rabbal alamin. So all students I'm proud of, I want to say thank you to the ceremonial officer who have performed their job very well today, and I hope the next ceremony will even better than this.
For the first time ever, we held a flag raising ceremony using two languages, which is Indonesian and English. We all know that Jakarta will become a global city. Therefore, in facing the change of Jakarta to be a global city, we have to get used to using English. It started with small things, like a ceremony on this day. And the plan is, we will conduct ceremony using English regularly every month, so that students in 261 junior high school can get used to hearing words in English. Today, nearly 67 countries all over the world have declared English as their official language, and 27 countries consider English as their secondary language. Without a second thought, we can declare the English language as one of the most dominant languages in the world. The English language is key to opening the door to the world. It is one of the most used languages in the world. The knowledge of English language has everyone to attain personal and professional growth. As a result, people all over the world have started to learn English as a second language. Many nations have included English as their second language in their school curriculum to assist students in learning English at young age. Almost all the material and subjects around the world. That's why I started speaking using English in ceremony, not by an English teacher. Why? Because I want to prove to all of you, there is a will, there is a way. If you have a strong will and work hard, you can do it. Nothing is impossible. So, I invite everyone to start using English in daily conversation. Start from friends and teacher. Even just say hello, good morning, and how are you? We started with a little conversation. We should practice the use of English in daily life because practice makes it perfect. Once again, the key is practice. We must take time to learn new vocabulary every day. I also want the other not to mock up your friends learning English, because sometimes the people around us make us embrace to do it. Don't let anyone tell you what you can and can do. Probably there is enough for the speech that I can deliver on this occasion. If there are any mistake, both in my speech or my movement in delivering the speech, I apologize to all of you who have been present in the ceremony, and I really thank you to all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Reciting prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami memandu doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur hanya untukmu ya Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, pada pagi yang cerah ini kami keluarga besar SMP Negeri 261 Jakarta berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti upacara bendera. Untuk itu dilimpahkanlah taufik dan hidayah agar semuanya berjalan dengan lancar dan triumf. Allahumma ya Allah, yang maha pengampun dan maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa bapak ibu guru kami yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus ikhlas. Allahumma ya Allah, curahkan kepada kami akal pikiran yang jernih, berikanlah keberkahan atas ilmu yang kami dapatkan dan budi pekerti yang luhur, kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang halal, barakah.
sehingga kami hidup selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, semoga Engkau menerima amal ibadah serta doa-doa kami sebagaimana Engkau telah menerima doa Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. The report of the ceremony commander to the ceremony inspector. Sir, attention. Flag ceremony is now over. Comment. Dismiss. Dismiss. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. The general honor to the inspector of ceremony. To the inspector of ceremony. Salute! Up! Salute! Down! Kepada pembina upacara diperkenankan untuk meninggalkan mimbar upacara diikuti Dewan Guru